Hey, aquí Ignatius para el canal con un nuevo vídeo y bueno, estamos aquí en directo, en estos momentos en Twitch, viendo pues lo que es el Livestream de la 4.6, ¿vale? Aquí podemos ver pues a Arlecchino, podemos ver también a Linney, que esto ya prácticamente es como si nos confirmara el rerun de Linney. Estaba comentando aquí pues en el directo un poco pues lo que yo creo que va a venir. Creo que va a venir pues Arlecchino, Linney, Baizu, Trotamundo, pues lo que nos han comentado los leaks. ¿Quién creo que podría dar el susto, la sorpresa ahora mismo? Creo que podría ser Al-Haizam, Nilo y Senge. Podrían ser personajes que aparezcan de repente. En el sentido de que cambien uno, ¿vale? Nos han comentado que habrá un nuevo mapa, un evento principal, un evento pocho. Yo creo que habrá algún arma de evento, cartas nuevas. El banner del Liyue, pues han comentado los leaks ahora que pues es probable que no venga. Yo creo que sí, que es probable que sí venga. En caso de que venga, pues creo que pueden venir estos personajes de aquí, ¿vale? Tartaglia, Ganyu, Jutao, Kiki, Ketching. Jutao no lo tengo tan seguro, porque es un personaje, como ya he comentado hace un momento, que tiene mucho nicho de mercado, sería raro. Y nos comentan que puede que haya una sorpresa al final, ¿vale? Plan algo de Natlan. Y nada, pues estamos aquí, nada, nos queda un minuto y a ver si nos sorprenden. La verdad es que espero bastante de esta 4.6 porque de aquí en adelante, lo comento, vamos a tener bastante contenido poco hasta que llegue Natlan. Vale, empezamos. It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the High Sea. However, the God King's seers prophesized discord. Parece un nuevo enemigo el que estaba ahí, ¿eh? Will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today... Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Sí, vale, aquí estamos. Let's take a look at the trailer. El tráiler. Vamos a ver. Tráiler de la 4.6. Ajustemos sonido. Arlecchino se viene. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd. ¿Qué fue eso? ¿Un nuevo enemigo? Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure. Ah, eso es creo que es el nuevo boss, ¿vale? Sí, el nuevo boss. Para el drop de Arlecchino. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless Eso, absolutely ¿no parece la ballena esa? Ahí haciendo Mewing. Vale. Bueno, diseño espectacular que tiene Arlecchino. Esa especie de teletransporte. Está muy guay. Y la ulti es preciosa. An order once given cannot be rescinded. Uy, el 4 estrellas nuevo. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen. También tendría sentido que hubiera un rerun de Sino únicamente por el tema este, ¿vale? Porque parece que va a ser importante en la trama. Y bueno, nada, el 4 estrellas que estaba ahí.
I'm not saying I have all the answers. Pero Doing bueno, so will only bring us further away from se están being a real rebelando contra family. su padre. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you Parece completamente sacada de Tokyo Ghoul, Arlecchino. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Pues nada, ya tenemos nuevo juguete como boss semanal, ¿vale? Para probar pruebas de enemigos. Y nada, espero que dé bastante guerra y tenga bastante vida. Dun, 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 dun. Hello everyone! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Nada, al final la familia se queda con prácticamente con todo el directo hoy. Everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Ah, vale, nos van a comentar sobre los actores de voz. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Dude, so good. Are you excited to be here? Vibes. Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. Vale, que nos van a aquí a introducir el contenido de la 4.6 ahora. In the upcoming version. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House Arlecchino. of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the Es children increíble, ahora also que lo take on pienso, various responsibilities. que Arlecchino pasa por delante de Clorinde. Que Clorinde prácticamente, pues, ya nos comentaban que para la 4.5, y es que Arlecchino pasa por encima. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it! Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the name De hecho, estuve probando últimamente personajes de Fontaine bastante. Y es increíble la mejoría que tienen con respecto a personajes pasados. En cuanto a lo bien hechos que vienen para el ataque, para el daño, para todo. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right, it sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this Knave? I want to know. Why are they this way? Lo que no acabo de entender es por qué han puesto a Ito. Probablemente es que haya algún evento principal con él, pero... Okay, a ver. well, that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father?
Ah, well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Bueno, aquí tenemos misión legendaria de Arlecchino, obviamente. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by Bueno, que no saying nos too quieren much about spoilear, her quest, okay? pero parte But de esta I do historia hope que that tiene ella travelers will be able to como appreciate padre, entre Arlecchino's comillas, de unique Lina y charm Lynette, after they've pues vamos a poder experienced verlo her en esta story. misión. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being bueno, allocated mejoras. to other quests. So, hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines, because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Todavía no sé cuáles van a ser los 4 estrellas, pero estaría bien que con Arlecchino vinieran estos tres, perdón, estos dos, porque... A ver, vamos a ver. Ah, cuando se queda FK está sentada, qué guay. El arma mola bastante, ¿verdad? Tipo guadaña, muy guay. También mola bastante la forma de desplazarse. She's so cool. That was awesome. I like how she glides. Yes. Yes. Yeah, she's very elegant. Like that was a perfect descriptor. Sí, la verdad Like, que sí, elegant but bastante deadly, elegante sí like es. like a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right. Well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're gonna have to talk about. Bueno, a ver si nos cuentan un poco más de las You habilidades. might have been a victim to A it ver. while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a bond of life is? Vale, el pacto vital me parece que está todo bastante parecido, ¿no? Too loud. Pipe down. Sorry. Let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's Bueno, the está parecido proportion a lo que nos habían comentado los leaks, no hay mucho más ahí que comentar. Podemos ver lo del pacto vital abajo. So they can't regain HP until the bond of life value has been healed. Yeah. Yes, Right? very good, student. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Ah, vale, que puede reducir el tiempo de espera para la habilidad. Put simply, yes. Whoa. Wait a second. No, wait. I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which Vale, will que absorbe damage them periodically. la sangre de los And when she enemigos uses cercanos, a creo que charged entendí. attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. Sí. This also allows her to obtain a bond of life based on the number Pues of nada, directives that completamente she Tokyo absorbed. Ghoul todo, So don't worry, Muy Max. Tokyo Ghoul. I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based Vale, on her tira la attack ulti and her current bond of life. y recupera la vida. Thanks to one of her talents, Va a estar bien while eso, ¿no? Arlecchino is in combat, she gains Todo lo que bonus sea pyro autocurarse en mitad del combate but está also bien. cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Ah, que no le va a afectar ningún efecto de healer salvo el efecto de ella misma, ¿vale? Curándose. Bueno, yo en principio se me ocurre llevar entonces a Zombie.
kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her charge. A ver, el tipo de movimiento que tiene está muy bien, sí. Bastante elegante. Qué bonita es la arma, qué bonito es el arma que tiene, de verdad. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So exciting. During the first phase of version 4.6. Vale, nos tenemos la confirmación, Linnea y Arlecchino en la primera fase. Vale, aquí tenemos el arma. Vamos a ver si la segunda fase se confirma o hay cambios. Nada. Completamente como los habían liqueado Baizu y Scaramouche. Para alguna gente en este momento debe ser... Porque yo sé que tiene muchísimos fans Scaramouche. El nuevo boss semanal, brutal. Tiene una pinta genial, la verdad. That's right. Are you ready to see a new Knave? Yes, I am ready. So ready. Bueno, la banda sonora suena bien también, ¿eh? Bueno, haciendo su fase de transformación, como muchos fatuis. Ahí bien elegante. Bueno, podemos ver que da pisotones y teletransportes fuertes. La verdad que quien hace estas bandas sonoras están muy bien. Tengo unas ganas terribles de ir para allá a probarlo, de verdad. Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. She's smooth. It feels even more badass with twice the badassitude. Pues nada, de momento pues parte de lo que nos habían liqueado pues ha sido así talmente. Ahora simplemente pues que nos confirmen si hay alguna sorpresa. Y nada, por lo demás todo de momento en lo esperable. It feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the Knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you que one-shote aparece, the ¿no? bond of life, the Knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. ¿Qué fue eso? ¿Visteis? Como el chorro de Nobilet pero piro. Esto me da esperanzas a que en un futuro tengamos un Nobilet piro. Pero bueno, porque si ya han diseñado eso, pueden diseñar lo que quieran realmente. Creepy being the hunted one for once. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly trials. Bueno, nada, que los que nos comentan que ahora ya tenemos esta opción, que podemos desbloquear el boss semanal directamente, aunque no lo tengamos hecha la historia, ¿vale? Lo único, si tenéis los personajes pochos, pues F, porque para hacer esto en multijugador vais a tener que sí o sí, o bien tenerlo o visitar el mundo de alguien que lo tenga ya desbloqueado con la misión. Pero bueno, si eres una persona que lo quieres probar ya de ya, lo vas a poder hacer. Nuevos artefactos. Vale. A ver, cuéntanos las pasivas. Vamos a ver.
Oh, you're finished. Okay, wait, how come you're Ahí vamos a gastar bien de resina también. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Me gustan bastante los de arriba, tienen buena pinta. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. And for some reason, Nueva misión de Cino. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, right. Es increíble que tenemos misión 2 de Cino y aún no tenemos misión 2 de 20. Como no sea que lo estén guardando para el final, es que si no, no tiene sentido ninguno. That's right. Is this the case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections. Vale, aquí tenemos el nuevo personaje de 4 estrellas. Que, bueno, un poco por lo que estoy viendo, creo que no va a venir en la 4.6, así que nada. Nos lo presentan y vendrá a futuro. 4.7 probablemente. Bueno, sí, es verdad. Claro, como no nos lo han presentado los ataques ni nada, esto es como lo de Mika. Nos lo presentan para luego, más a futuro, que lo puedas sacar. Para que lo conozcas, vamos. Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, bueno, por lo menos algo hacen con el desierto, porque tienes todo ese desierto y la mayoría de la gente no lo utiliza para nada. Así que bueno, algo sirve, por lo menos el desierto. Too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Please. He can't keep getting away with this. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. That was amazing. That's what I thought. Bueno, aquí tenemos el primer código. Yo lo canjeo luego, no os preocupéis, lo voy a dejar luego en las redes cuando estén los tres. Pues bueno, de momento, pues la impresión que me da es que de momento no hay sorpresa ninguno, porque es el boss semanal, es Arlecchino. Arlecchino, pues de momento, por las pasivas, como nos han dicho, pues el pacto vital, todo igual. El mapa nuevo, no sé, vamos a ver si nos dan una sorpresa al final. Creo que llevan tiempo sin pegarnos una sorpresa en el live stream, así que bueno, tienen siempre la oportunidad, ¿vale? Recordar que estos códigos expiran rápido, ¿vale? Creo que expiran, si lo pone aquí, mañana, ¿no? Estamos a 12, sí, mañana. O sea, hoy a partir de las 12 AM, que lo pone aquí, válido. Y en vuestro correo lo vais a tener 30 días, después expira, ¿vale? No os olvidéis de recogerlo. La nueva zona. La capital. La casa olvidada de Lost Homeland. Bueno, ahora no me sale para traducirlo, ¿vale? Pero bueno. Todo agua, ¿no? Ah, una iglesia. Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this. Qué bonito el detalle. Y han puesto todo un montón de pájaros. Qué bonito. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. Oye, eso es una ballena. Y se parece un poco a la del boss semanal. Que hace un gato ahí con nosotros. Loquísimo el 4.6, el nuevo mapa. Un gato que habla y que nos va a mostrar cosas, vale. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. Me tiene muy intrigado la ballena esa. I will explain it in a few words, so you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the creo que acabo de ver un nuevo drop, ¿vale? Hay una especie de planta. You'll meet a dragon in the deep seas.
So, you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle. Vale, el nuevo boss que vamos a tener que reventarlo 20 y pico veces para Arlecchino. Oh yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming. A ver, que me comentáis aquí en el directo, todo bien, espero que bien. Sí, bueno, vamos bien de momento, sí. La verdad que lo único espero que tengamos al final, pues, lo que comento, alguna sorpresa de Natlan. That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint. Menos mal que por fin nos rellena esa zona, de verdad. Porque teníamos como un donut así como extraño, ¿no? So exciting. I know. So cool. All right. That's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah. All right. Let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Yeah. All right. Vale, se nos viene, creo que el segundo código, sí. Recordar que los códigos se nos expiran pronto, ¿vale? Vamos a tener pues hoy para canjearlo y 30 días para en el correo, ¿vale? No os olvidéis las protogemas. Pues bueno, me da mucha satisfacción, la verdad, ver el mapa que está relleno y que no tenemos ese donut horrible que tenemos ahora. Pues sí, la verdad que sí. Y pues nada, habrá que probar pues Arlecchino cuando salga. De momento tiene pinta de que va a ser divertido el personaje. Y bueno, vamos a ver nuevas cosas. También esto que hemos visto del pacto vital de la ulti. Yo no lo tengo tan controlado, lo del pacto vital, ¿vale? Así que bueno, estará bien verlo. Luego os comento, ya os pongo luego en las redes los códigos y tal. A ver, vamos a comprobar un segundo. Bueno, de momento nuevo mapa. Eso ya lo tenemos. Voy a marcar una X. Ya tenemos los banners. No cartas de momento nada. Vale, aquí tenemos el evento principal. Okay, I hear that a musical tour is coming to Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself. Max, would you like to tell us more about? Ah, vale, que nos regalan un Goro y un una trompeta. Of course. Evento de Inazuma que se viene, vale. That's right, yeah. Both Hutao and Shinyan perform there. That's right, and this time Una corona. Perfecto. Yo no sé cómo vais vosotros de coronas, pero yo la verdad que tengo una, me parece, ¿vale? Así que todo lo que sean coronas me viene fantástico. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy. En mi caso ese Goro va a ser un deseo, porque ya lo tengo C6, pero si no tenéis a Goro está bien, ¿vale? Para Ito sobre todo va a estar muy bien. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will personally be performing on the big stage. Yo la verdad que sí que os comento una cosa. Ito, más allá de lo que es la jugabilidad y todo, es un personaje que me cae muy bien, ¿vale? O sea, si tuviéramos que valorar personajes por el lore, Ito probablemente sería uno de los primeros. Me cae súper bien. Especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited. Bueno, está bien que tengamos nuevos instrumentos musicales. Evento en Watatsumi.
Ah, vale, el errante evento antiguo. Sí, ya sabemos. Sí, bueno, a ver, no es un evento que me disguste. Me gusta más de combate, por supuesto, pero bueno. Es un evento que mucha gente lo puede hacer. Say that 3 times fast. The trillion trinket troll, the trillion trinket troll, the trillion trinket troll. I did it. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have the meeting of melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Vale, esto por fin algo nuevo, ¿vale? Dentro de las mecánicas. Aunque bueno, mezclar un poco... Esta mecánica sí la teníamos en Sumeru. Pero bueno, nos lo presentan diferente, por tanto, pues en parte sí es nuevo. Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived. La verdad, esto sí me gusta, vale, esto sí. El Wind Trace me encanta. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué no ponéis esta mecánica como mecánica todo el año? Y está muy bien. Me gusta mucho, no sé. No debería de ser un evento, esto debería de ser contenido todo el tiempo, debería estar siempre. Es la verdad que bastante fresco cuando aparece el Wind Trace este. Bueno, tenemos aquí, eso sí, nueva mecánica de que hay como algo para capturarte. Ah, uy, esto es un poco Among Us, ¿no? Tienes que ir reparándolo antes de que te atrapen. Sí, 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 sí. Un poco Among Us. Esto pinta bien, pinta bien. En plan, estás reparándolo, viene ahí el impostor, ya, te clava el cuchillo y se acabó. ¿Es completamente Among Us? Se juntan dos, se repara más rápido. Qué guay. Mira, yo no sé. Creo que para mí este va a ser el mejor evento de la 4.6. Ya está, no hay más, no hay más. Me da igual los demás eventos. Vale, otro evento. Y bueno, veo que hay chapas de plata, de oro, de la rosa. Así que imagino que será de ataque, ¿no? De batallas. La Videoreaccion, ¿qué es esto? A ver. The Millennial Pearl Seahorse. You guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back? Pues bueno, de momento lo que comento, el Wind Trace creo que es el evento que más me va a gustar de la 4.6, ¿vale? Por cierto, si por lo que sea me ponéis un comentario y no lo veo, ¿vale? Es porque me está yendo un poco mal la aplicación, esa de Twitch, ¿vale? Ah, espera. Creo que igual me va a gustar también mucho este evento. Sí. Vale, es el de que puedes poner al boss como quieras. Más fuerte, menos fuerte. Que tienes que derrotarlo en un límite de tiempo. Está muy bien, sí. Vale, creo que este y el Wind Trace van a ser mis eventos favoritos en esta versión. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event,
Oye, esta vez de verdad tengo que hacerlo. De verdad tengo que aplaudir a Joyoverse porque esta vez sí está poniendo una versión bastante bien. Nos da nuevo mapa, 2 eventos de combate, un evento, el de Wind Trace. De momento bien, me gusta, me gusta. Bien, bien, bien. De momento lo estás haciendo bien, Hoyo Verde. Sí, 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 sí. 2 eventos de combate y el Wind Trace. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, Hoyo Verse. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that. Ojo, porque en esta clase de eventos, cuando nos dan personajes para probar, ¿vale? Que no los tengamos, a veces nos indican reruns pronto. Las cartas. Vale, vienen estas cartas. Perdón. Vale, vamos a quitarlo. Cartas, evento pocho no, eventos... Espera, ah, y evento de doble de por 2 de libros. Pues nada. No, arma de evento no. En este caso... Instrumento musical. Pues nada, está todo bien ya. Lo único, los banners del Liyue no han venido, ¿vale? No vamos a tener banners del Liyue. Esto no. No vino. Perdón, espera. Solo nos faltaría que tengamos una sorpresa final. Pero por lo demás, todo bien, ¿vale? Yo no me quejo de esta versión 4.6. No me quejo porque es más de lo que me están ofreciendo últimamente en anteriores versiones. Que todo eran versiones de revienta un globo, llévale pelotitas a este, dispara globitos. Mira, no me quejo, la verdad. Tenemos 2 eventos de combate, tenemos un evento que nos van a dar un goro, tenemos un evento con una... que nos van a dar un instrumento musical. No me quejo, la verdad. Lo único que podría mejorar este live stream es, insisto, una sorpresa al final. O incluso que nos digan que nos van a regalar pues alguna protogema, pero por lo demás me parece que está mejor que el anterior live stream y que algunas anteriores versiones, sí. Y nada, creo que deberíamos de agarrar esta versión como si fuera una esponja, ¿vale? A apretarla al máximo, a todo su jugo. Porque vamos a tener una 4.7 y 4.8 probablemente con poco contenido, salvo clorinde. Vale, tenemos mejoras. Endgame Systems. Vamos a ver. La tetera. Sí, bueno, yo no digo que no esté bien, pero es que a mí me da igual la tetera. Ya una vez que la diseñas, ya como no te guste mucho, no hay más. Ah, esto no lo vi. Esto sí que este link no lo vi. Ah, me gusta. Quiero la del gato yo. Me encanta la del gato, la quiero. ¿Vosotros cuál queréis? Porque yo quiero la del gato y ya. Eso lo tenemos en Honkai Star Rail, me parece. Sí, esto sí lo vi. Que nos van a indicar dónde están los cofres. Ya os comento yo que para la 4.7 casi que seguro voy a estar buscando cofres. Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Vale, que tendremos la nueva música de la 4.6 y... Por favor, Joyoverse, danos una sorpresa al final. Danos una sorpresa de Natlan o lo que quieras. Music is my favorite. So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. Nada, ya se nos está terminando. I think that means it's time for
Venga, Olvides, danos una sorpresa al final. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got this. Okay, I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. She's so cool. Totally. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh! Venga, danos una sorpresa, hombre. Olvides. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay, I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the Bye. game. Bye. See you later. Love you. Bye. Vale, bueno, pues nada, ya terminó. Al final, pues lo único que no nos han dado es sorpresa al final sobre Fontaine, nada. Perdón, Fontaine, sobre Natlan, ¿vale? Ni sobre el endgame. Pero bueno, nada, me parece que es un live stream que estuvo bastante bien. Vamos a tener 2 eventos de combate, vamos a tener pues el evento principal, nueva zona, en general todo está bastante bien, ¿vale? Si no fuera porque yo tenía un poco de expectativa pues en alguna pincelada de Natlan, creo que hubiera tenido mejor sabor de boca al terminar este live stream, ¿vale? Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Lo tendréis pues en el canal de YouTube. Si te ha gustado el vídeo y esta video reacción viendo el live stream de la 4.6, puedes dejarte un like. Puedes suscribirte a mi canal, que me ayudaría bastante a seguir creando contenido. Y antes de nada, esta vez comentar que yo os había prometido que haría un sorteo de bendición lunar, ¿vale? Si se cumplían estos banners de leak, que fueran Arlecchino, Linney, Baizu y Scaramouche, ¿vale? Como se han cumplido, vamos a tener un sorteo y en los próximos días os comentaré cómo, ¿vale? Nada, vamos a terminar pues el directo y nos vemos otro día. Chao.